जय जगन्नाथ। सूर्यंकर राशि सिंह राशि। सिंह राशि जून मसरे गोचर कुंडली अनुଯାयी केमती कौन जीवन घट समस्त कथा आम पर्यालोचना करवा। तो गोटे कथा आप जानते देखो दर्शक बंधु सूर्य होती सूर्य होती राजा नवग्रह मध्य जब आम कह सबुठू रजा आ सब शक्तिशाली ग्रह सी होती सूर्यदेव। तो आपण राशि हूँ सूर्यदेव राशि। तो या माने कौन आपण भी से भाया रजा भाया सब बंचा चेष्टा करते आपण मन में सब आपण क्या तले रहा चेष्टा करते। सूर्य जमी बहुत रागी था बहुत किसी शक्तिर आधारी सी। तो आपण गोटे प्रकार आपण मन से इगोस्टिक होती किसी सिंह राशि लोक। चंद्र जमी मंत्री एवं राजा होती आमर सूर्यदेव। तो ये जो गोचर कुंडली जून मसरे गोचर कुंडली आपण जीवन में कौन प्रभाव पकड़ कहीं जो आम मालव्य जोग आसपटे बृहस्पति राशि परिवर्तन। तो गोटे प्रकार पूरा बदली जीवार समय यहाँ देखो आपंकर गोचर कुंडली मुझे देखी दूसरी आप भल कि देखो केतु आपंकर लग्न बसिले पंचम आपंकर चंद्र बसिले राहु बसीगले सप्तम अष्टम शनि आपंकर आज्ञा 9 मंगल 10 सूर्य और बुध शुक्र बहुत बढ़िया जोगटा एकादश भाव आपंकर 12 भाव खर्च भाव बृहस्पति निजे बसी उच्च अवस्था बसी देखो आप प्रथम जब आम आलोचना करवा केतु जेहेतु बस आप लग्न आपण चिंता आपणकर जो थिला से चिंताटा ये जो समय परिलक्षित हम स्वास्थ्य आपणकर टिके माने पूर्वापेक्षा भल रही आपड़ देखिए 1 ରୁ 11 तारीख जाए आपण शरीर नहीं कि आप चिंता करेंगे हेल्थ इश्यू टी रही निश्चित भाव में यहाँ देखुँ हेल्थ इश्यू 1 ରୁ 11 तारीख कहीं शनि एपटे 6th हाउस राशि स्वामी। तो हाड़ जनित दांत जनित यही सब जिनस गुड़ाक टी प्रोब्लेम आपंकर हो पारे आप हे तो बॉडी पेन हो पारे आपण मानकर निश्चित भाव में दांतर किसी प्रोब्लेम देखा ENT प्रोब्लेम देखा यही सब जिनस आपण मानकर हम एवं आम आलोचना करवा आपणकर जो अर्थ भाव सेकेंड हाउस एक्चुअली बुध होती मालिक आपणकर गोचर कुंडली अनुଯାयी बुध बसी आपंकर एकादश भाव में इच्छा पूर्ति करे आपण गोटे बहुत ही बढ़िया समय आपण करियर रे एत उन्नति हम यही समय जो मैंने भी किसी चाकरी कर गवर्नमेंट चाकरी कर पदोन्नति मिलबार गोटे बहुत बढ़िया समयटा कहीं एकादश भाव में एक्चुअली जो जोगटा अच्छी कंजक्शन अच्छी दुई ग्रहंकर बुध और शुक्रंकर बुध उच्च राशि शुक्र बहुत बढ़िया परिस्थिति बसी। तो आपण देखिए ये गोटे बहुत ही बढ़िया समय चाकरी आपणकर परिवर्तन गोटे कौन उच्च स्थान को अर्थ आपणकर एत बहुत बढ़िया मात्रा फेरी पाइब। तो ये सब जिनस गुड़ाक परिलक्षित होपण निज जातक जदि सूर्य उच्चर थी तो ये गोटे प्रकार जोग आपन को बहुत ऊपर को नहीं जीव। चंद्रदेव आपणकर स्ट्रंग अच्छा सूर्य भी स्ट्रंग अच्छा तो बुध और शुक्र भी स्ट्रंग अच्छा। तो आपणकर परिवार क्षेत्र में आप देखिए फैमिली क्षेत्र में आपणकर गोटे जो किसी भी प्रोब्लेम चली से प्रोब्लेम दूर हो परिवार लड़े आप परिवार आप कार्य करेंगे और अर्थ रोजगार क्षमता बढ़िया आपण निश्चित आप अन्य को सेवा करने निश्चित भाव दरकार पड़ुछि। बृहस्पति 12 घरे बसी जमी कि बृहस्पति दृष्टि बहुत भल भाव में आपंकर माने से अर्थ क्षेत्र को बृहस्पति दृष्टि अच्छी आपण मानकर। तो या माने आपण मानकर अर्थ इनकम जो ये जो गोचर कुंडली अनुଯାयी बहुत बढ़िया। संतान कथा जब आलोचना करवा संतान आपण मानकर मोटामोटी भाव में ये मसरे जदि संतान आपंकर चाकरी करने को चाहूँगी ट्राए करूँ जदि आपंकर बड़ संतान चाकरी करने को चाहूँगी ट्राए करूँ कार्य बहुत सफलता आपंकर पिला छुआंकर अच्छी पाठ बहुत भल पड़े जेहेतु बृहस्पति अच्छा टी आपंकर खर्च पिला हो पारे नचेत बहुत बढ़िया। षष्ठ घर कथा आलोचना करवा 10 जोटे लिखा जाइए आप खुशी रुहति किंतु मन भितर बहुत किसी दुख भी लुचिकी थाई आपण मानकर कर्म आपण करते कर्मर फल भी बहुत बेले बेले आपण मानकर मिलेनी। आपण जातक सूर्य केमिति अच्छा सेटा अलग कथा जदि आपण जातक सूर्य भल थे ये मसरे आप चाकरी ट्राए करूँ गवर्नमेंट चाकरी बहुत बढ़िया सुजोग अच्छी। कर्म घरे जेहेतु शनि बसी अष्टम घरे किंतु सूर्य आपणकर 10म घरे बसी करियर हाउस रे तो आकस्मिक आपन लाइफ गोटे परिवर्तनटा देखा बहुत बढ़िया भाव में परिवर्तनटा देखा
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିଛି ସିଂହ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭଲ ପାଇବା କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କଥା କରିବା, 7th ହାଉସ୍ କଥା, ଝଗଡ଼ା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଘର ମାଲିକ, ଶନି ପୀଡ଼ାର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। 1ରୁ 18 ତାରିଖ ଯାଏ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ବସିଗଲେ 7th ହାଉସ୍ରେ, ତାପରେ ଶନି ବସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାର ଘରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହାଉସ୍ର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ କଷ୍ଟର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଅଷ୍ଟମ ଘର ଯଦି ଭଲ ନଥିବ, ଅଷ୍ଟମ ଘର ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଆଉ ନିଜ ହେଲ୍ଥକୁ ବି ନେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି କହିଛି ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ କଥା କହିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ENT ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁଠୁ ପଇସା ତ ଇନକମ୍ ହେବ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କର୍ମ ଭାବରେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଜା ବସିଛନ୍ତି କର୍ମ ଘରେ, ସେ ରାଜା ଭଳିଆ କାମ ଖୋଜିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦଶମ ଘରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ ଏଇ ସମୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କି ଯିଏ କିଛି କାମ ବି କରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତି। ତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ଲେଖା ପାଠ ସାହିତ୍ୟ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ହାଉସ୍ ହେଉଛି 12, ଡେଞ୍ଜର ହାଉସ୍ 12। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରତି, ଏତେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଏ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ବି ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଧ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে কোণ কলে গোচর কুণ্ডলী, গোচর কুণ্ডলী সাথে আপনার জাতক মধ্যে মিশাইবাকে পড়ব। যদি আপনার জাতকরে এই টাইমটা কোণ কল, এই টাইমটা আপনার বহুত বড়িয়া সময়, চাকরির সময় আপনার জাতকরে যদি সূর্য খারাপ থাকবে তাহলে এটা কাম দেবনি। মু সবুলে সেইটা কহে নিজ কুণ্ডলী মধ্যে দেখা আবশ্যক। তো যদি আমি দেখলে আপনার কুণ্ডলী সূর্য বলবান না, সূর্যকে আমি রেমেডি দ্বারা বলবান করা এবে ট্রাই করা, লাইফ নিশ্চিত ভাবে মানে পরিবর্তন হয়ে যাব। আপনার আমুক মধ্যে জাতক দেখা কল করে পারতি, স্বল্প শুল্করে আপনার আমি নিশ্চিত ভাবে আপনার লাইফর কমপ্লিট প্রেডিকশন ফোন কল মাধ্যমে আমি আপনার সাথে ডিসকসন করবু। আপনার কোণ প্রোবলেম আমি জাঁবু। হনুমান চালিশা নিশ্চিত ভাবে পাঠ করতু। সূর্যঙ্কর বীজমন্ত্র ওং রাং রিং রং সহ সূর্যায় নমঃ নিশ্চিত ভাবে পাঠ করতু। মা পার্বতী মহাদেবঙ্কর প্রার্থনা করতু। জয় জগন্নাথ।